des gens qui responsabilisent le citoyen. Il y a ناس عيب عليكم انكم تسبوا المواطنين. المواطن ما راهوش مسؤول، ما كاش عنده سلطة القرار. Ce n'est pas au citoyen de décider s'il doit ce n'est pas lui qui a décidé que le pays se dégrade de cette manière, que le pays s'effondre économiquement de cette manière et qu'il puisse subir un tel calvaire. Le citoyen n'a rien décidé. Le citoyen l'a subi. Hana, c'est des phénomènes de panique. Les phénomènes de panique, ce n'est pas de la manique. Il يقول لك أو général توفيق ولا رشاد وما راهم يديروا لي عم يمانيبيليو في الناس باش يطيحوا الاستقلال الجيري. ارفعوا المستوى. La panique, dans toute crise économique et financière, il y a de la panique. وش معناتها la panique? Quand la panique, c'est quand les citoyens d'un pays, ils n'ont plus confiance dans les institutions de ce pays. على بالهم بلي البلاد هذه بلادهم راح تريب والدولة تاعهم ما راهيش قادرة وراهم يشوفوا بلي المشاكل الاقتصادية كبروا وما قدروش والمسيرين تاع بلادهم ما قدروش يصيبوا حلول. Les gouvernants et les dirigeants du pays n'ont pas trouvé des solutions. La population perd confiance dans ces autorités et elle tombe dans des mouvements de panique. Le mouvement de panique شنو هو؟ انه شكون جزائري اليوم راه خايف ما ياكلش او خايف يموت بالجوع يشري 3 4 5 قرع زيت ويخبيهم في الدار. Parce que pour lui, il est dans une situation de guerre. Dans une situation de guerre. La même chose حتصرا مع السميد. السميد على دوكا يقول لك سي دي rumeurs. Ce ne sont pas des rumeurs, c'est la panique. الجزائري شاف باللي الدولة ما قدرتش تسير مشكل الزيت وما صابتش حل مشكل الزيت. إلا بانيكي يولي يشري في السميد يخبي. واش يقول لك؟ يقول لك اليوم الزيت ما كاش، غدوه ان شاء الله بعيد الشر ما كاش سميد، غدوه ان شاء الله ما كاش الحليب. Et vous allez voir que la panique va se généraliser à tous les produits. Il va y avoir, c'est quoi la panique? La panique, c'est une population qui essaie de surconsommer. Il y a une pique de consommation d'un coup pour acheter le maximum de produits avant que leur prix augmente ou là avant qu'il y ait des pénuries باش ما يموتوش بالجوع. C'est ça la panique. وهذه la panique donc نصيبوها donc نشوفوا التاريخ صار في دول واخرى. وما يافي ni des généraux, ni Rachid, ni Belhaj, ni Nizar, ni Toufiq. Ça c'est la conséquence d'un effondrement économique du pays. C'est tout. Les Algériens لو كان يلقاو باللي الزيت كاينه لو كان دايرين ثقه في بلادهم ولا في اطارات تاع بلادهم ولا في مؤسسات تاع بلادهم ما يديروش هذا الشيء. Comprenez que l'économie a deux bases, la confiance et la monnaie. Quand la monnaie elle est stable, la confiance de la population elle est forte au niveau de ses institutions économiques. Quand la monnaie elle est instable, la confiance de la population elle se perd. ودوك نروحوا الدول الاجنبيه نشوفوا واش صرا فيها. كيف نعاودوا الدينار في بدايه الكورونا. علاش لي بونك علاش يابين كريز دو ليكيديتي؟ راحوا كاع شافوا بلي الدينار طاح، شافوا بلي le régime algérien a mal géré la crise sanitaire, il a mal géré les mesures de confinement. خافوا على دراهمهم خرجوهم لي بونك. شافوا بلي الدينار ما يسوى والو خرجوهم لي بونك خبيه في دارو. قال لك خبيه في داري ولا نصرف ضق قبل ما يخلصوا قبل ما القيمه تاعو طيح وقبل ما نولي بلا دراهم. C'est des phénomènes de panique. Ouais, les phénomènes de panique accompagnent encore une fois les crises économiques successives. La crise économique, نعطيكم أمثلة باش تفهموا مليح le danger de l'instabilité de la monnaie. حنا كي كنا نعيطوا في 2020 قلنا لهم ما ديروش لا ديفالواسيون. La dévaluation elle est dangereuse. خرجوا بعض les experts تاع الفيسبوك وبعض les experts des plateaux وبعض الناس qui veulent faire l'intéressant parce qu'ils veulent devenir ministre ولا يشرش un poste de ministre. كذبوا على الدولة وكذبوا على الشعب. قالوا لهم لا ديفالواسيون مليحة. Ce qu'il faut نعطيكم